So hello everyone, how are you? Okay. So ଆମର ଏଟା କଣ ହଉଛି ନା ଭିକ୍ଟୋରୀ ବ୍ୟାଚ୍ 2.0 ଚାଲିଛି। ଓକେ, ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଆମେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଢୁଛନ୍ତି। ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଆମେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଢୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ଆମେ କୋଅର୍ଡିନେଟ ଜିଓମେଟ୍ରି ପଢିଥିଲେ କାଲି। କାଲି କଣ ପଢିଥିଲେ ଆମେ? ଆମେ କାଲି ପଢିଥିଲେ କୋଅର୍ଡିନେଟ ଜିଓମେଟ୍ରି। କୋଅର୍ଡିନେଟ ଜିଓମେଟ୍ରି। ତା ଦେହରେ ଆମେ କଣ ପଢିଥିଲେ? ସ୍ଲୋପ ପଢିଥିଲେ ହେଲା। ତା ଦେହରେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଲାଇନ ର ଫର୍ମୁଲା ପଢିଥିଲେ, ହଁ କି ନା? ତା ଦେହରେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଲାଇନ ର ବି ଫର୍ମୁଲା ପଢିଥିଲେ। ତା ଦେହରେ ଆମେ ଆଉ କଣ ପଢିଥିଲେ? ତା ଦେହରେ ଆମେ କାର୍ଟେଜିଆନ ପ୍ଲେନ ବିଷୟରେ ବି ପଢିଥିଲେ। କାର୍ଟେଜିଆନ ପ୍ଲେନ ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଢିଥିଲେ। ସେଇଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହେଲା, ଆମେ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ପଢିଥିଲେ। ସେଟା ହଉଛି କଣ ନା ହରିଜොଣ୍ଟାଲ ଆଣ୍ଡ ଭର୍ଟିକାଲ ଲାଇନ। ହରାଇଜොଣ୍ଟାଲ and vertical line। କାଲି ଆମେ ଏଇ ଚାରିଟା ବିଷୟ ପଢିଥିଲେ। ଆଇ ହୋପ କି ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଥିବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ରିଭାଇଜ କରିଥିବେ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କମେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ପ୍ରାୟ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଯାହା ହଉ ମାନେ ମୋ ପଢ଼ା ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଓକେ, ସବୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆମେ ଏବେ ଆଜି ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ପଢିବା। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟଟା କଣ? ଇକ୍ୱେସନ ଅଫ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଲାଇନ। Equation of straight line, equation of straight line in various standard form, various standard form, equation of straight line in various standard form। ओके, ଆଉ ଆଜି କ୍ଲାସରେ ଆମେ କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ହିଁ ପଢିବା, କାରଣ ଏଟା ଟିକେ ବଡ଼ ପାର୍ଟ ଅଛି। ଓକେ, ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କଣ ପଢିବା? ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ପଢିବା ସ୍ଲୋପ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ ଫର୍ମ। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କଣ ପଢିବା? ଫାଷ୍ଟ ପଢିବା ଆମେ slope intercept form। intercept form। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଫର୍ମରେ କଣ ହେଇଥିବ? ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି କି ଏଭ୍ରି ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଲାଇନ, ମନେକର ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଲାଇନ AB, ଏହାର ଗୋଟେ ସ୍ଲୋପ ଥିବ। ମାନେ କଣ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ କି ଏଭ୍ରି ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଲାଇନ ହାଜ ଏ ସ୍ଲୋପ। ଏଭ୍ରି ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଲାଇନ ହାଜ ଏ ସ୍ଲୋପ। ତା ମାନେ କଣ? ତା ମାନେ ବିନା ସ୍ଲୋପ ର ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଲାଇନ ଆଙ୍କି ପାରିବା ନାହିଁ। ବିନା ସ୍ଲୋପ ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଲାଇନ ପସିବୁଲ ହିଁ ନୁହେଁ। ପସିବୁଲ ହିଁ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଠିକାର କଣ ହବ? if slope of a line, slope of a line M is given, is given, and that line, and that line intercept, intercept y axis, y axis, y axis on C point, on C, then the equation of line will be କେତେ ହେବ ନା y is equal to mx
plus c, y is equal to mx plus c। ସେ କ'ଣ ଦେଲା, ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ବି କରିକି ବୁଝିଦେବା। ଓକେ, ये ହେଲା x पॉइंट, ये ହେଲା x, ये ହେଲା y। जदि गोटे लाइन अच्छी स्लोप, एटा गोटे लाइन है, ये लाइन रो स्लोप कौन है ना m। आम देले कि ये लाइन रो स्लोप केते ना m, स्लोप होची m, ये स्लोप m। तापर से कौन देला सेटा y एक्सिस को कोथरे माने करूची इंटरसेप्ट c। अच्छा, এই पॉइंट इंटर करछु तने এই पॉइंट रो मूल्य केते हेबो 0c, कहीं जेहेतु एटा को से y एक्सिस रो करूची इंटरसेप्ट, तो এই पॉइंट रो मूल्य केते हेबो 0c, कहीं y एक्सिस ऊपर x सब बेले 0, y एक्सिस ऊपर x सब बेले 0। ओके, जदि आम गोटे स्लोप देथिबो आ गोटे पॉइंट देथिबो, गोटे इंटरसेप्ट पॉइंट देथिबो, तो आम सेठी एई फार्मूला पके देकी से जो इक्वेशन लाइन टा में खोली पारिबा। ओके, बेदर हम नेक्स्ट जीवा पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये जो पॉइंट स्लोप फॉर्म ये धर बहुत टाइप अछि। हमर ये जो पॉइंट स्लोप फॉर्म रे धर मल्टीपल टाइप्स अछि हला, तुम आई भी करी पढ़ेबी। देख सब गुड़ाक तुम बुक रे नहीं, तुम बुक रे मतलब 5टा अच्छी कि तुम 8टा पढ़ेबी। तुम जो गरिमा सिंह मैडम बुक सेठी मात्र 5टा अच्छी, बट मु देखु तुम क्वेश्चन काली कि जो गुड़ाक नहीं से पॉइंट किसी क्वेश्चन पळे आसु हला। ओके, फर्स्ट पार्ट कौन, इफ वन पॉइंट, फर्स्ट क्वेश्चन एटा, इफ वन पॉइंट, गोटे पॉइंट कौन हला x1 and y1 given, x1 y1 given, and slope m1 is given, then equation of line, then equation of line केते हबो ना y minus y1 is equal to m into x minus x1, y minus y1 is equal to m into x minus x1। जदि गोटे पॉइंट देथिबो x1 y1 आउ गोटे स्लोप थिबो m1, ताहाने सेठी लाइन नो इक्वेशन एटा हबो, एटा हबो। then हम सेकंड पार्ट को जीवा। सेकंड पार्ट if two points, sorry टिके जाओ। अच्छा, if a point xy, if a point xy, xy है parallel to line को, if a point xy parallel to another line, parallel to another line, y is equal to mx plus c, then it equation कौन हो, जदि गोटे पॉइंट xy y is equal to mx plus c लाइन को parallel हुए, then तर इक्वेशन होबो y minus y1 is equal to m into x minus x1। सेठी m टा कौन होबो ना स्लोप ऑफ अदर लाइन।
slope of other line ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଏଟା ହେଲା parallel then ଆସିବ to be perpendicular if a line ଛାଡ଼େ if a line passing through a point x1 y1 and perpendicular to another line and perpendicular to another line जोटा केते हबो ना y is equal to mx plus c y is equal to mx plus c then सेठी equation of line कौन हबो ना y minus y1 is equal to 1 by m minus 1 by m x minus x1 ଆଉ ଏଠି minus 1 ଏଠି ବି m ଟା କଣ ହବ ନା slope of other line m ଟା କଣ ହବ ନା slope of other line ବୁଝିଲା ଏସବୁ ସୂତ୍ର ଯଦି ଏ ସୂତ୍ରକୁ ନେଇକି 3-4ଟା ଖଣ୍ଡେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ରଖିଛି ଲାଷ୍ଟକୁ ଓକେ ଆମେ ତାକୁ ବି ଦେଖିକି କରିବା ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା 3 ନମ୍ବରକୁ point and angle form point angle form if a line passes through a point if a line passes through a point x1 y1 and perpendicular and making an angle theta and making an angle theta with x axis ହେଲା ना कौन गोटे लाइन जदि x1 y1 पॉइंट देख पास करूची आ गोटे थीटा एंगल क्रिएट करूची कहा संगरे विथ x एक्सिस देन व्हाट इज हिज फार्मूला सेठी इक्वेशन ऑफ लाइन कौन है जीवो इक्वेशन ऑफ लाइन है जीवो y minus y1 is equal to m into x minus x1 जोठी m टा कौन हबो m is equal to tan theta तो आमर tan हो sin हो cos हो तार कम से कम 0 रु 120 किंबा 0 रु 60 पर्यंत वैल्यू आपनको मुखस्त करबा ପାଇଁ पड़िबो ओके काहेकि ना ता बिना एटा हम किछ करि परिबे नाही बुझ पाइले हमर ये जो फास्ट मु कहि दिली व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोन ना अलजेब्रा आउ ज्योमेट्री रो गुटे मिश्रण तो एठी हमें ए तो हला अलजेब्रा पार्ट पढिबा दुई रे हमको एठी किछि ज्योमेट्री पार्ट भी पढिया ପାଇଁ पड़िबो ओके तो आपण कोन करिवे ना सेई sin cos tan रो cot sec cosec रो आपण बेसी ने sin cos tan ए तीनटा आवश्यक बेसी एटा आवश्यक पड़िबो नाही हला आपण तर 0 डिग्री
30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री आप एतिक ही पढ़ता ओके देन हम देखिबा गोटे 2.4 4 नंबर 2.4 2.4 अच्छा हमर 2.4 में कौन हम if two points x1 comma y1 and x2 comma y2 given then equation of straight line y minus y1 is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 into x minus x1 जदि दीटा पॉइंट देछि हला जदि दीटा पॉइंट देछि एटा इक्वेशन और या आगु जोटा हम पढ़थिले दैट डिस्टेंस हमें काली गोटे क्लास रे गोटे पाठ पढ़थिले ना कि x1 और y1 आ गोटे पॉइंट हला x2 y2 देन हमको सेठी भी से स्ट्रेट लाइन पचारथिला हमको सेठी भी से स्ट्रेट लाइन ये सेठी हम कोन करथिले ना x2 minus x1 रो होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 रो होल स्क्वायर हम एटी रूट ओवर करथिले कोन करथिले हम एटी रूट ओवर करथिले एटा होची कोन एटा होची डिस्टेंस एटा होची डिस्टेंस फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन तुम भाबियोनी कि सारे काली तो गोटे कहितले स्ट्रेट लाइन रो एटा गोटे कोन पुनी एटा गोटे कोन नाही एटा हला हम स्ट्रेट लाइन रो इक्वेशन खोलिबा एटा हला हम स्ट्रेट लाइन रो डिस्टेंस खोलिबा स्ट्रेट लाइन रो डिस्टेंस मानेटा 5 सेंटीमीटर कि 6 मीटर कि 10 मीटर ओके अच्छा 2.4 गला सब गला एबे आउ दिटा कोन अछि अच्छा एबे गोटे इंटरसेप्ट फॉर्म बड कोन अछि इंटरसेप्ट फॉर्म एटा केते गला 4 गला बोधे 4 गला एटा हला इंटरसेप्ट फॉर्म अच्छा आगे मुझे गोटे डायग्राम बने दूची ओके आगे तो मु गोटे डायग्राम बने दूची डायग्राम बना एटा हला हमर x पॉइंट हमर ए हला y पॉइंट ए हला सेंटर पॉइंट ओ सब बेले सेंटर पॉइंट रो मूल्य केते कहिना ए पॉइंट रे x रो मूल्य भी 0 y रो मूल्य भी 0 हम एठू गोटे ये ड्रा कले कर एटा हला p बिंदु एटा हला q बिंदु हमें p बिंदु रो नबा c10 एटा हला x रो मान एटा हला y रो मान आमे सब बेले जानिचंती x एक्सिस ऊपर y सब बेले 0 x एक्सिस ऊपर y सब बेले 0 सेमती y एक्सिस ऊपर कोन माना x सब बेले 0 हो तन ये हबो c2 ये हो सॉरी भूल गेला
ଦେଖ କେତେ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଅଛି, ସୋ ସରି। କହୁଛି ଗୋଟେ ଲେଖୁଛି ଗୋଟେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ। y ଆକ୍ସିସ୍ ଉପରେ ସବୁବେଳେ x ଟା 0 ହବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ 0 c2 ହେଲା। ସେଣ୍ଟର ପଏଣ୍ଟ ଏଟା P ପଏଣ୍ଟ ଅଛି କାହା ଉପରେ, P ପଏଣ୍ଟ ଆମର ଅଛି x ଉପରେ। ଯେହେତୁ ଆମର P ଅଛି x ଉପରେ ହେଲା, ତ P ପଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ C1 0, କାହିଁକିନା x ଉପରେ ଅଲୱେଜ y ଟା 0, x ଆକ୍ସିସ୍ ଉପରେ ଅଲୱେଜ y 0। ସେଭଳିଆ ଏଠି ଅଛି y ଆକ୍ସିସ୍ର କ'ଣ x 0। ଯଦି x ଆକ୍ସିସ୍ ଉପରେ y ଟା ଅଲୱେଜ 0 ହବ, ତାହେଲେ ସେଭଳିଆ y ଉପରେ ବି x ଟା 0 ହବ। ଏଟା 0 ଆଉ c2 ତ ଏଠି କ'ଣ ହବ, ଏଠି ଆମେ କୋଉ ଭଳିଆ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନଟା ଆମେ କାଢିଲେ PQ, ଆମେ କୋଉ ଭଳିଆ ଲେନ୍ଥ ଖୋଲିବା ନା, if C1 and C2 be the intercepts obtained by straight line on the x-axis and y-axis. On the x-axis and y-axis, then equation of line will be x by c1 plus y by c2 is equal to 1. ବୁଝିପାରିଲ? ଏଠି C1 ଦେଖ 0 ର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, 0 ସବୁଆଡେ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଏଠି C1 ପଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଏଠି C2 ପଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଟିକେ ପାଣି ପିଇଦିଅ। ହେଲା, ତ ଏଇଟା ହେଲା ଫର୍ମୁଲା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗେଲ ଫର୍ମ ହଉଛି OPQ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗେଲ। ଦେଖିପାରିଲେ ନା ଆପଣ ଏଠି ଗୋଟେ OPQ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗେଲ ଫର୍ମ ହଉଛି। ଯଦି ଆମକୁ ଏଠି ପଚାରିଦେଲା ଏରିଆ ଅଫ OPQ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗେଲ କ'ଣ ହବ, ଏରିଆ ଅଫ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗେଲ OPQ କ'ଣ ହବ, ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ PO ଡଟ୍ QO, ମାନେ PO ଆଉ QO ର ଲେନ୍ଥ ଗୁଣିଲେ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ବେସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ହାଇଟ୍, PO ଆଉ QO ଗୁଣିଲେ ହବ, କିମ୍ବା ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ C1 ଡଟ୍ C2 ର ମୋଡ଼। ବୁଝିପାରିଲେ ନା କ'ଣ ହେଲା? ଯଦି ଏଠି ଆମକୁ ଏରିଆ ଅଫ POQ ପଚାରିଲା, ଆମେ ଏଠି କେବଳ ହାଫ୍, ଆମେ ଏଇଟା ହିଁ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଡାଇରେକ୍ଟ C1 ଅଛି C2 ଅଛି, ଆଣିଲେ ପକେଇଲେ ଖୋଲିଲେ। ଏଠି କିଏ ପୁଣି PO ଖୋଲୁ QO ଖୋଲୁ, ଏତେ ବେଲେ କିଏ କରିବ, ସମୟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସମୟ ନାହିଁ। ଏରିଆ ଅଫ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗେଲ OPQ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ C1 ପଏଣ୍ଟ C2, ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ C1 ଡଟ୍ C2। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା ୟା ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ, ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଦେଖିବା ପଛରେ ଦେଖିବା, ବେଶୀ ବି କହିଲେ ଖରାପ। ଓକେ, ଆମର ଦେନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ନର୍ମାଲ ଫର୍ମ।
नॉर्मल फॉर्मेट केते गला 5 गला 6 कहीं गला रे बस नॉर्मल फॉर्म तो एठी कौन हबो से एठी भी गोटे डायग्राम हबो ओके डायग्राम कर दउछ तो y dash right angle theta टा p अच्छा तो नॉर्मल फॉर्म कौन p टा कौन है तो ये फर्मूला टा कौन हम कि आम एठू ए जो स्ट्रेट लाइन केमी फर्मूला काढ़ा लेख इफ p is the distance of perpendicular on a straight line perpendicular on a straight line on a straight line from the origin from the origin and q is the angle between q is the angle between the positive x axis और यार कौन हो and this perpendicular and this perpendicular and this perpendicular then the equation of straight line ହେଲା ସେ କଣ କଲା ଯଦି p ଟା ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କହୁଛି କଣ perpendicular on a straight line ହେଲା p ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଇଟାକୁ ସେ କହୁଛି p ବୋଲି ହେଲା ଆଉ perpendicular on a straight line ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ये straight line यार नाम ଏଇଟା a ପଏଣ୍ଟ ଏଟା ହେଲା b ପଏଣ୍ଟ straight line between the positive x axis ଏଇ ଯୋଉ ଏଟା ହେଲା ପଜିଟିଭ ର ଏଟା ହେଲା perpendicular या ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେଲ ହଉଛି କୋଣ ଥୀଟା ଏଇ ଯୋଉ x axis ଟା ଏଇ ଯୋଉ perpendicular ଟା ଗୋଟେ ଥୀଟା ଆଙ୍ଗେଲ ହଉଛି ହଉନି ତାକୁ ନେଇକି ଇକ୍वेସନ ଟା ହବ ଇକ୍वेସନ କଣ ହବ ନା x cos theta plus y sin theta is equal to p is equal to p और p ର value always greater than 0 ହବ p ର value always greater than 0 ହବ ଆଉ ଥୀଟାର ମୂଲ୍ୟ ସବୁବେଳେ 0 ରୁ 2π ଭିତରେ ରହିବ ଥୀଟାର ମୂଲ୍ୟ ସବୁବେଳେ 0 ରୁ 2π ଭିତରେ ହିଁ ରହିବ ଓକେ
ଇସୁ ହେଇଯାଇଛି। ଅଛି 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 ଅଛି। ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଣିବା ଆଡ୍ କରିକି। ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ଓକେ। ତ ହ୍ୟାଲୋ, ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଆମର ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଟିକେ ଗ୍ଲିଚ୍ ହେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେଉଁ 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ମୁଁ ସେଇଟା ଆଜି ହିଁ କରୁଛି, ଓକେ। ଦେଖନ୍ତୁ, find the equation of line that passes through the point ଏତିକି and makes an angle theta with positive direction of x axis। ଏଟା ଆଙ୍ଗେଲ ଦେଲା ଆମର, ଏଟା ସେ ଏତିକିରେ ପାସ୍ କରୁଛି, ଓକେ। ଟିକେ ଏଟା ବଡ଼ କରିବା। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଏଟା କୋଉ, ଏଟା ଦେଇଛି, ଆମେ ଯୋଉ ପଢିଥିଲେ ପଏଣ୍ଟ ଆଙ୍ଗେଲ ଫର୍ମ, ଆମେ ଗୋଟେ ପଢିଥିଲେ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନେ, ପଏଣ୍ଟ ଆଙ୍ଗେଲ ଫର୍ମ। ଏଟା ସେଇ ଫର୍ମ ଅଣ୍ଡରରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଆସିଯାଇଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଆସି ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମକୁ ଏଠି ଥିଟା କେତେ ଦେଇଛି ନା 45 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଏମ୍ କାଢିବା। ଏମ୍ କେତେ? ଏମ୍ ହେଲା ଆମର ଟାନ୍ ଥିଟା, ମାନେ ଏମ୍ ହେଲା ଟାନ୍ 45 ଡିଗ୍ରୀ। ତା ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 1। ଟାନ୍ 45 ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 1। ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି, କ'ଣ x1 y1 ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି, x1 y1 ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି କେତେ ନା 3 ଆଉ -4। 3 ଆଉ -4। ଦେଖ ସେ ପଚାରିଛି କ'ଣ, ଇକ୍ୱେସନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇନ୍। ଇକ୍ୱେସନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇନ୍ ସୂତ୍ର କ'ଣ ଥିଲା ନା y minus y1 is equal to m into x minus x1। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠୁ y ଦେଇନାହିଁ ତ ଆମେ y ପକେଇଲେ y1 ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଲା -4, m ହେଲା 1, x ଜାଗାରେ x, ଏଠି ପଡ଼ିଲା 3। ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? y plus 4 is equal to x minus 3। ଏଠି କ'ଣ ହବ ନା ଏଠି x ରହିଲା, ସେପଟୁ y ଗଲେ ହବ -y, -3 -4 is equal to 0। ତାହେଲେ x minus y minus 7 is equal to 0। It is the answer। ଆମକୁ ପଏଣ୍ଟ ଆଙ୍ଗେଲ ଫର୍ମରେ ଆମକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେଲ ଦେଇଥିବ, ତ ଆମକୁ ସେଇ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ସ୍ଲୋପ୍ ଖୋଲିବାର ଅଛି। ଆମେ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ସ୍ଲୋପ୍ ଖୋଲିଦେଲେ। ସ୍ଲୋପ୍ ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ଆମକୁ ସେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ସେ ପଏଣ୍ଟ x1 ଆଉ y1 ପଏଣ୍ଟ। ଗୋଟେ ଆମର ଆଙ୍ଗେଲ ପାଇଲେ, ମାନେ ସ୍ଲୋପ୍ ପାଇଲେ, ପଏଣ୍ଟ ପାଇଲେ, ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପଏଣ୍ଟ ଆଙ୍ଗେଲ ଫର୍ମର ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ଲୋପ୍ ପାଇଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଗଲେ, we don't need anything else। ସିଧା ଆଇଲେ, ଫର୍ମୁଲା ଅଛି, ସୂତ୍ର ପକେଇଲେ, ଖୋଲିଦେଲେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆନ୍ସର, ଓକେ। ନାଉ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। A line passes through 2 points, ଏତିକି it is equation। ଦେଖ ଏଟା କି, ଏଟା ଅଛି କ'ଣ, ଏଟା ଅଛି 2 point form, ଏଟା ଅଛି 2 point form। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ୍ଲାसेସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ, ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ୍ଲାସେସ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସମୀର ଭାଇ, ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି କି କେମିତି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଆଉ ସାର୍ ମୋତେ ବି, ଭାଇ ମୋତେ ବି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ତମେ ପୁରା ବେଷ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦିଅ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି, ଡିପ୍ଲୋମା ଲେଭେଲରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି କୋଚିଂ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅନଲାଇନ୍ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅଫଲାଇନ୍ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏତେ ଡିପ୍ଲି କେହି ପଢ଼େଇବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଟିଚର ମାନେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱିଥ୍ ଫୁଲ୍ ଡେଡିକେସନ୍ ପଢ଼େଇବେ। ତ ଆପଣମାନେ, ଆମର ଯେଉଁ ଭିକ୍ଟୋରୀ ବ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି,
ତାକୁ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ତାକୁ ଜଏନ୍ କରିକି ନିଜର ଡିପ୍ଲୋମାର ସେମିଷ୍ଟାର ଆପଣମାନେ ଖାଲି ତ ମାନେ ସେମିଷ୍ଟାର ପାଇଁ ମାନେ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଦେବେ, କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ତେବେ ପାଠ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ପାଠଟା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ୍ଲାସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ବେଷ୍ଟ କରିକି ଦେବ। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା କରିବା 2.4 2.4ର ଆମର ଏଠି ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେଲା, x1 y1 କେତେ ଦେଲା ଏଠି ନା 2 5, ସେଭଳିଆ x2 y2 କେତେ ଦେଲା -1 1 ହେଲା। ସୂତ୍ର କ'ଣ ଅଛି ନା y minus y1 is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 into x minus x1 ହେଲା। ଆମେ ଏଠି ପାଇଗଲେ x1 ପାଇଲେ, y1 ପାଇଲେ, x2 ପାଇଲେ, y2 ପାଇଲେ। ଏବେ କାମ କ'ଣ, ସୂତ୍ର ଖାଲି ପକେଇବା। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। এই ଯେଉଁ 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଏଠି ଆଜି କରୁଛି, 3ଟା ଆଙ୍କେ PYQ, 3ଟା ଆଙ୍କେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା। ଓକେ, ଏଠି ଆମର y ନାହିଁ ତ y କ୍ୟୁବ୍ y ସେମିତି ରହିଲା। ଆଉ y1 ମୂଲ୍ୟ କେତେ ନା 5, y minus 5 ଆଇଲା। y2 ମୂଲ୍ୟ କେତେ ନା 1, 1 minus କେତେ ନା 5, x2 ମୂଲ୍ୟ କେତେ -1, x ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ -2 into x minus 2, x minus 2। तो एटा हला y minus 5 is equal to -4 by -3 into x minus 2। अच्छा, एठी माइनस से आसी एपटे गुणी हे जिवो, -3 into y minus 5 is -4 into x minus 2। देखो जेहेतु दी पटर अछि माइनस माइनस, एटा कटि जिवो, कटना आ केते रहइबो, आ रहइबो 3 into y minus 5 is equal to 4 into x minus 2। ताने 3y minus 15 is equal to 4x minus 8। बर्तमान x सेपरेट रहिबो, ई सब सेपरेट को जिवे, गने कोन हबो ना 4x minus 3y minus 8 plus 15 equal to 0। कोन हबो 4x minus 3y plus 7 is equal to 0। इट इज द आंसर। अब एटा गोटे क्वेश्चन 2 मार्किया, सूत्र पकेले खुलिले एक क्वेश्चन, एटा भी गोटे 2 मार्किया। किंतु आमर जो 3 नंबर एटा गोटे 5 मार्क क्वेश्चन। ओके, एटा गोटे 5 मार्क क्वेश्चन। ओके, देखो एटा हम गोटे लाइन दी देज, लाइन हमें लिखिबा एठी L1 केते ना 4x minus 3y minus 10 equal to 0। एटा कोन लाइन। अच्छा, ए लाइन नो स्लोप केते हबो, स्लोप खाली मु काहेकि पढ़ैतिली, स्लोप तो आपण मानकर देई नाही सिलेबस रे, बट मु काहेकि पढ़ैतिली ना एइट पे पढ़ैतिली। आपण मते एठी कोहु एठी स्लोप कोन हबो, जो माने काले क्लास पढ़थिबे से माने ए उत्तर निश्चय कहि परिबे। स्लोप हबो माइनस ऑफ a by b। a माने कोन, x र कोफिशिएंट, माने माइनस ऑफ 4 by -3। जेहेतु एठी अछि दुईटा माइनस, दुईटा अंक कटि जिवो, केते रहइबो ना 4 by 3। हमर एटा हला स्लोप, एटा हला हमर स्लोप। अच्छा, एठी कोन देछि दुईटा अंक लाइन पैरेलल, टू lines are parallel to each other, parallel to each other। तमाने कोन, ताने एमको स्लोप भी सेम सेम हबो। m1 is equal to m2 केते हला 3 by 4, सॉरी 4 by 3, 4 by 3। जदि दुईटा अंक लाइन
परस्परକୁ पारालाल ताहाने तांको स्लोप कौन हबो तांको स्लोप भी सेम सेम आसीबो अच्छा स्लोप पाई गले हमको एटू गोटे पॉइंट दे दीजिए -4 2 पॉइंट x1 y1 केता बना -4 और 2 -4 और 2 এটা পুনি কোন হয়ে গেল স্লোপ পয়েন্ট ফর্মুলা এটা এনে কো ফর্ম পড়ি গলা না স্লোপ পয়েন্ট ফর্মুলা हला ताने एठी इक्वेशन कोन हबो इक्वेशन हबो y minus y1 m into x minus x1 y नाही y1 होची -4 m हला 4/3 सॉरी এটা हला 2 खाली 2 y minus 2 यार छोटे मिस्टेक कर दूची y minus 2 x plus 4 कहीं हमें x minus 4 से plus 4 ही जीवो then एपटे 3 आसी किटी गुणा है जीवो 3 into y minus 2 एटी 4 into x plus 4 then ये ही जीवो 3y minus 6 is equal to 4x plus 16 से भला 4x minus 3y okay plus 16 plus 6 is equal to 0 then कहते हैं वो 4x minus 3y plus 22 is equal to 0 এটা হলো required equation বা আমার required answer okay so thank you तो आपण मानकु बहुत धन्यवाद जेहेतु ए पर्यंत आपण देखले वीडियोटी तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपण बुझी पाइले नहीं मु कोठी ठीक करिवि कोठी एक्स्ट्रा किसी काम करिवि ओके देन हमर जो फैक्ट्री बैच चले जे पेड बैच आपण सेठी भी जॉइन होंतु सेठी बहुत बढ़िया क्लास चलची सेठी एकदम टॉप नॉच टीचर अछंती ओके ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେୟାର ନେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ କେମିତି ଭଲ ହବ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହବ ଦେନ୍ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ନା ଆପଣ ଯାଇ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏତେ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଫର୍ ଡିପ୍ଲୋମା ତ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଭିନବ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ମାନେ ଏବେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତ ଆପଣମାନେ ସେଇ ପ୍ରୟାସର ପଥରେ ପଥିକ ହୁଅନ୍ତୁ ଓକେ ପଥିକ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ କି କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଉଛି କେମିତି କ'ଣ ପଢ଼ା ହେଉଛି ବହୁତ ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଠୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ପଢ଼ିକି ନିଜର ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ ଓକେ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ टिल देन टेक केयर।